Promo tini trong partai kepti Kanchanpur Geo Committee ni unye keha press meet ma phaipi ha press meet ma khemoni karon ke biskong phainai chini 5 तारिख bom mas ni 2021 chini partai kepti division committee be khe chongmo phainai ADC election ni movement no toye ebon chini jati dok hadron mani movement no toye chong keha bike rally khenai इनके बाइक रैली जों आनंद बाजान चियो शुरू किए दामसरा इनके दामसरा चियो पेशा फाइपिए जाम्पुय इनके उचे आनंद आखि नकलाई खिए आरखे मो पांदो बचिन बाइक रैली जो तो चिनी तावखे ताव चिनी पार्टी बेप्तिनी एलायंस पार्टनर उन तोनाय दिब्रामो था चिनी ताफरो नको बचिन बाइक रैली फाये नांगथुये चिनी रैली नो सक्सेस केन मन मो पांदो को बाबो इनके आबनि लग लगियो chini bor bike rally ni area ni msio tonai joto join baja ke tapung purono ko bochini bike rally no phaye nangphu phaye sofol khe tibin man ba pando joto no kabo mami khe chong chini partai pepti ro je chong samung taung to এই ত্রিপুরা রাজ্য নি 19 দফা জনজাতিনি ভবিষ্যৎ হামখ্রেন বা পান্ডব এবং যত যিনি 12.5 লক্ষ কমফে বারাই অনমান বা পান্ডব जों आंदोलन खेदों आरखिमो जाति दफा थांग तनमान बक पांदो बिस्कंगो जों बाजे थनमान आंदोलन जतनो फाये नांगथु फायमान हिये जों कांचनपुर पार्टी 50 विभागीय कमिटी नंगे जतनो काबो जतनो